कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टिप को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवन और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। मेरी जो साबका वीडियो थी उसमें मैंने आप फ्रेंड्स को ये बताया था कि जापान से पाकिस्तान गाड़ी दरामद कैसे की जा सकती है। उसके बाद मैंने गाड़ी की दरामद करने के फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से भी आपको आगाह किया था। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे बहुत से भाइयों ने ये पूछा है कि पाकिस्तान गाड़ी दरामद करने के दौरान किस मरहले पर कितने अखराजात आते हैं। तो आज मैं आपकी खिदमत में तमाम मराहिल तफसील से जो है मैं बयान करना चाहता हूं कि जापान से घर तक, हमारी घर की दहलीज़ तक गाड़ी मंगवाने के दौरान जो हमारे एक्सपेंस आते हैं, जो हमारी कस्टम ड्यूटी होते हैं, जो रास्ते में जो हमारे खर्च आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं तफसील से आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूं। उससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसके नीचे मेरे जिन फ्रेंड ने कमेंट्स किए उसमें ये नासिर इकबाल भाई हैं। ये कहते हैं भाई मेरे जापान से कार पाकिस्तान आएगी तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? टैक्स कस्टम ड्यूटी कैसे क्लियर होगी? ये पाकिस्तान में रिश्वत के बग़ैर मुमकिन है। उसके बाद हैं जनाब ये भाई ग़ुलाम अब्बास, ये भी जो है शाहिद अब्बास, इनका भी सेम कमेंट्स था। ये कहते हैं, शाहिद भाई कहते हैं गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है वो किस हिसाब से होती है और कितनी होती है, प्लीज़ ये बता दें। तो ये भी इनका जो है सेम जो है कमेंट्स था। नासिर इकबाल भाई जैसे कमेंट्स किया, इनका भी वैसा ही कमेंट्स था। तो उसके बाद असद साजिद भाई है, ये भी मुझे बड़े कमेंट्स करते रहते हैं। बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट्स करते रहते हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मुझे दुआओं में भी याद रखते हैं, उनमें इरफान भाई सऊदीया से हैं, दानिश भाई अटक से हैं, जो कि दानिश भाई काफ़ी मेरी हेल्प भी करते रहते हैं। और साथ में जो ये दानिश भाई हैं, ये जो है इनको मैं अगर थोड़ा सा रिप्लाई ना दूं, या अब भी मैं वीडियो भी बना रहा हूं तो इसकी वीडियो कॉल आ रही है। जब मैं ये अब आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, तो वो सोचेंगे कि फिर ज़वार भाई नाराज़ हैं। तो दानिश भाई नाराज़ ना हुआ करें। खालिद भाई जर्मन से हैं, शौकत अली भट्ट भाई जर्मन से हैं, मुनव्वर भाई दुबई से हैं, जमरोज़ खान अबू जैबी से हैं, मोहम्मद यूसुफ रज़ा भाई हैं। ये कहते हैं ज़वार भाई मेरी 16 घंटे ड्यूटी होती है दुबई में और मैं पाकिस्तान में बहावलपुर से हूँ और मैं 16 घंटे की ड्यूटी के बाद भी आपकी वीडियो जब तक ना देखूं मुझे नींद नहीं आती। यार बहुत से फ्रेंड्स, अब मैं सब के नेम नहीं ले सकता, मैं वक्तन फ़वक्तन हर वीडियो में सब फ्रेंड्स की कोशिश करूंगा नेम लूँगा। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, यार मैं आपका दिल की अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपसे इससे भी फॉरएवर अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप गाड़ी किसी ऑनलाइन नीलामी मरकज़ से ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको गाड़ी की नकलो हमल पर जो अखराजात से मुतल्लिक मालूमात की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है कि अखराजात का ताल्लुक़ बराह रास्त गाड़ी की कीमत पर है, इसलिए जितनी गाड़ी महंगी होगी उतने उसके अखराजात बढ़ते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो मैं आपको अखराजात बता रहा हूँ ये वो अखराजात नहीं है जो कस्टम ड्यूटी की सूरत में आपको पे करने को, ये होंगे गाड़ी की कीमत के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी गाड़ी 11 या 10 लाख रुपए की है तो इसके ऊपर आपके 1,10,000 जब आप गाड़ी जापान से ख़रीदेंगे तो ये आपके एक्स्ट्रा ख़र्च आएगा। अगर आप 11 से 16 लाख तक की गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो 1,30,000 आएगा। अगर आप 16 से 21 लाख की गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो 1.5 लाख आएगा, 1.5 लाख आपका ख़र्च आएगा। ऐसे जो है गाड़ी की कीमत बढ़ती चली जाएगी तो आपकी जो यहाँ पर एक्सपेंस हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2014 मॉडल की गाड़ी 660 सीसी गाड़ी 6 लाख जापान में ख़रीदी तो
اس کے مطابق جو اس کی نقل و حمل پر خرچ آئے گا وہ آئے گا 1,10,000 روپے۔ یہ ادائیگی کرنے کے بعد آپ کو گاڑی کراچی بندرگاہ پر روانہ کر دی جائے گی۔ کراچی بندرگاہ پر گاڑی پہنچنے کے بعد آپ کے سامنے کسٹم ڈیوٹیز کا مرحلہ آئے گا۔ مالی سال 2016-17 کے مطابق درآمد شدہ گاڑیوں پر عائد ڈیوٹیز کی تفصیلات کچھ یوں ہے۔ میں نے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے ٹائپ کیا ہے اپنے لیپ ٹاپ میں تاکہ آپ فرینڈ دیکھ سکیں۔ یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے انجن کیپیسٹی ایئر آف مینوفیکچر، یعنی کہ آپ کون سا ماڈل جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں جاپان سے۔ یہاں پر اگر آپ 2014 ماڈل گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور اس گاڑی کی جو انجن کیپیسٹی ہے وہ ہے 600 سی سی یا 800 سی سی، تو 2014 ماڈل گاڑی کی کسٹم جو آپ پہ پڑے گا، جو پہلے میں بتا رہا تھا وہ گاڑی کی قیمت کے حساب سے جو اس کے آنے کے اخراجات ہیں وہ تھے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے جو پیج اوپن ہے، یہ جو آپ ونڈوز دیکھ رہے ہیں، اس انٹرفیس میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو کسٹم ہمیں پے کرنا ہوگا۔ اگر آپ 2014 ماڈل گاڑی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں جاپان سے اور گاڑی کی انجن کیپیسٹی ہے 600 سی سی یا پھر 800 سی سی، تو آپ کے اوپر کسٹم پڑے گا 3,61,730 روپے 2014 ماڈل کی۔ اگر آپ 2015 میں چلے جاتے ہیں اور سیم کیپیسٹی آپ کی 600 یا پھر 800 سی سی ہے تو آپ کو کسٹم زیادہ دینا پڑے گا۔ آپ کا کسٹم چلا جائے گا 4,29,554 پہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں 2016 ماڈل گاڑی امپورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی اگر 600 یا 800 سی سی سیم میں آپ گاڑی 2016 ماڈل امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو کسٹم ہے وہ بڑھ جائے گا، 4,97,379 تک چلا جائے گا۔ اگر آپ 2017 ماڈل گاڑی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں 600 یا 800 سی سی انجن کیپیسٹی میں، تو آپ کا جو اللہ آپ کا بھلا کرے کسٹم ہوگا وہ 5,65,203 پہ چلا جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں 800 سی سی یا 1000 سی سی والے جو انجن کی گاڑیاں ہیں کہ ہم وہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی اس کے اوپر 2014 کے اوپر جو کسٹم پڑے گا آپ کو 5,54,980۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 2015 ماڈل لینا چاہتا ہوں 1000 یا 800 سی سی میں، تو آپ کو زیادہ کسٹم پڑ جائے گا، آپ کو کسٹم پڑ جائے گا 5,40,299 روپے۔ 16 منگوائیں گے 1000 یا 800 سی سی میں تو آپ کو 6,25,598، جیسے کہ یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے گا۔ میں نے یہ بڑے تفصیل سے لکھا ہے، بڑی محنت کی ہے میں نے اس کے اوپر۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم 2017 ماڈل گاڑی 800 سی سی یا 1000 سی سی میں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کسٹم جو ہے وہ آپ کو زیادہ پے کرنا ہوگا، تو آپ کا کسٹم جو ہے وہ آپ کو پڑ جائے گا 7,10,907 روپے میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں 1000 سے 1300 سی سی والی گاڑیوں اگر ہم امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم گاڑی لینا چاہتے ہیں 1000 یا 1300 سی سی والی 2014 ماڈل جاپان سے، تو ہمیں کسٹم پڑ جائے گا 9,90,872 9,90,872۔ میں بڑا سلو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے کتنی پڑ جائے گا آپ کو۔ اگر آپ 1000 سی سی یا 1300 سی سی والی 14 منگائیں گے تو 8,90,872، 2015 منگائیں گے تو 11,76,861۔ اگر آپ 2016 منگوائیں گے تو آپ کو پڑ جائے گا 13,62,540۔ اگر آپ 2017 منگائیں گے تو آپ کو پڑ جائے گا 15,48,238۔ اب ہم چلے جاتے ہیں 1300 یا پھر 1500 سی سی کی گاڑی ہم کہتے ہیں ہم منگوانا چاہتے ہیں اور ہم ماڈل منگوا رہے ہیں فار ایگزامپل 2014، تو 14 کا ہمیں پڑ جائے گا کسٹم
94,479। हम कहते हैं कि जी हम 2015 मंगवाना चाहते हैं तो हमारा कस्टम बढ़ जाएगा, हमें कस्टम देना पड़ेगा 16,57,131 रुपये। हम कहते हैं कि जी हम 1300 या 1500 सीसी में 2016 मॉडल गाड़ी जापान से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे भाई आपको कस्टम पड़ जाएगा 19,18,784। अगर आप कहते हैं कि 2017 मॉडल हम गाड़ी लेना चाहते हैं 1300 या 1500 सीसी में तो आपका कस्टम और भी बढ़ जाएगा 21,08,436 रुपये। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, इसमें हमें मिल रही हैं 1600 सीसी या 1800 सीसी की गाड़ियां, तो इनका कस्टम और बढ़ जाएगा 1800 सीसी या 1600 सीसी 2014 मॉडल जापान से अगर आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसकी कस्टम पड़ेगा 20,88,279 रुपये। 2015 मॉडल 1600 या 1800 सीसी में अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं जापान से तो आपको पड़ जाएगा कस्टम 24,79,831 रुपये। अगर आप 2016 मॉडल 1600 सीसी या 1800 सीसी में गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो कस्टम और बढ़ जाएगा 28,71,382। अगर आप 2017 मॉडल 1600 सीसी या 1800 सीसी में इंपोर्ट करना चाहते हैं जापान से अपने प्यारे पाकिस्तान में तो आपको कस्टम पड़ जाएगा 32,62,396 रुपये। मेरे ख्याल में अब आपका माइंड जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कितना ज़्यादा कस्टम जो है वो हमें पे करना पड़ता है अगर हम गाड़ी जो है जापान से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी मंगवा रहे हैं 660 सीसी और उसकी जापान में आपने जो जिस कीमत में आपने ख़रीदी है वो है 6 लाख, तो तकरीबन उसकी नकलो हमल पर 1,10,000 रुपये आपके ख़र्च होंगे जापानीज़। ये अदायगी करने के बाद आपको गाड़ी कराची बंदरगाह रवाना कर दी जाएगी। कराची बंदरगाह पर पहुंचने के बाद जो है आपके सामने ये कस्टम ड्यूटी का मरहला आएगा जो कि मैंने जो है ये आपको बता दिया है कि आपको जो है कितनी कस्टम जो है आपको देना होगा। उसके बाद आ जाती है फ्रेंड्स हाईब्रिड गाड़ियों की दरामद पर हुकूमत पाकिस्तान खुसूसी रियायत फ्राहम करती है। इन गाड़ियों को पाकिस्तान मंगवाने पर जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो कस्टम होती हैं, वो जो है कम हो जाती हैं बनिस्बत ये जो मैंने आपको गाड़ियां बताई हैं इनसे। उन गाड़ियों में अगर आप तकरीबन 1300 सीसी या 1500 सीसी की गाड़ी मंगवाना चाहते हैं और फॉर एग्जांपल वो गाड़ी है 2014 मॉडल, तो उसके ऊपर आपको तकरीबन 10,28,000 कुछ रुपए जो है वो आपको कस्टम पड़ जाएगा। इसकी जो है मेरे पास कोई स्टिल इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप से मुझसे पूछ लेना जो हाईब्रिड गाड़ी हैं। तो यहाँ एक बात मैं और जो है आप फ्रेंड के साथ वाजे करता जाऊं कि ये जो मैंने आपको कस्टम ड्यूटीज़ बताई हैं ये हुकूमत की पॉलिसीज़ होती हैं, वो अख्तियार रखती है जो हुकूमत मौजूदा होती है कि वो इसकी जो दरामद ड्यूटीज़ हैं और दीगर अखराजात हैं इनको वो जो है चेंज कर सकती है, यानी कि कभी जो है कस्टम ड्यूटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूं। उसके बाद इस कस्टम ड्यूटीज़ के अलावा आपको जो अखराजात हैं आपके मसलन चलान, एक्साइज़ की दस्तावेज़ात, बंदरगाह का किराया, दीगर साजो सामान वगैरह जो है वो कस्टम ड्यूटी में शामिल नहीं है। आम तौर पर दीगर मामूली मामलात निपटाने में तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये अखराजात आ जाते हैं कस्टम से हट कर। साल 2016-17 660 सीसी की गाड़ी के लिए कस्टम एजेंट्स अमूमन आपसे तकरीबन 15 से 25 हज़ार रुपये मुआवजा लेते हैं। तमाम तार मामलात मुकम्मल हो जाने के बाद दरामद शुदा गाड़ी जो है उसके अखराजात, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि जापान
جو گاڑی ہے جاپان میں، اگر اس کی قیمت میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 6,50,000 ہے تو نقل و حمل پر آپ کا خرچ آ جائے گا 1,10,000۔ اس کی جو اس کے اوپر جو ڈیوٹی ہے فار ایگزامپل وہ آپ کو پڑ جاتی ہے 3,41,403 روپے۔ اس میں دیگر اخراجات، چالان، ایکسائز اور کاغذات، تو یہ سارے ملا کے 50,000 روپے، اور کسٹم ایجنٹ کا معاوضہ جو ہے وہ 15,000 ہے، پاسپورٹ کی فیس 10,000، کراچی سے کسی اور شہر منگوانے کا خرچہ 15,000، اخراجات کا مجموعہ کل آپ کو جا کے پڑے گا۔ جو گاڑی آپ نے کتنے میں خریدی تھی جاپان سے؟ آپ نے خریدی تھی 6,50,000 میں، اور وہ گاڑی کسٹم اور ساری چیزیں جو ہے پے کرنے کے بعد آپ کو پڑ جائے گی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تقریباً 11,91,403 روپے میں۔ یہ گاڑی آپ کو جو ہے تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد اتنے میں یہ گاڑی آپ کو پڑ جائے گی۔ بندرگاہ پر گاڑی پہنچ جانے کے بعد خریدار کے لیے لازمی ہے کہ وہ جلد از جلد تمام مراحل طے کر کے اپنی گاڑی بندرگاہ سے باہر لے جائے۔ بصورت دیگر بندرگاہ پر گاڑی کھڑی رہنے کے کچھ روز تقریباً 15 دن اس پر فی دن کا کرایہ لگا دیا جائے گا، جسے گاڑی کے نئے مالک نے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بندرگاہ کے کرایہ اور دیگر قانونی معاملات، رشوت وغیرہ کی مد میں خرچ ہونے والی رقم اس میں شامل نہیں کی گئی۔ گاڑی درآمد کرنے پر ہونے والے اخراجات دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ تو لگا چکے ہوں گے کہ آیا استعمال شدہ جاپانی گاڑی آپ کے بجٹ میں آ جائے گی یا پھر آپ کو نئی مقامی گاڑی لینا زیادہ بہتر رہے گا۔ گو کہ بیرون ملک سے خود گاڑی منگوانے کا عمل کافی مہنگا ہے، لیکن اس طریقے میں آپ کو گاڑی کی ہر تفصیل اور اصلی حالت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نقل و حمل کے اخراجات، کسٹم ایجنٹ کا معاوضہ بچانے کے چکر میں ایک ساتھ کئی گاڑیاں منگواتے ہیں تو ان کو یہ گاڑیاں کافی سستی پڑ جاتی ہیں، اور وہ ان افراد کے لیے کافی منافع بخش بزنس ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ میں مزید بھی آپ فرینڈز کو معلومات دیتا رہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ میرا جو ہوتا ہے ایک اپنا ذاتی مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں، وہ انفارمیشن لے کر آؤں جس کے بارے میں مجھے بھی پختہ یقین ہو کہ یہ ریئل انفارمیشن ہے۔ یونائٹڈ گاڑیوں کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ گئی ہیں، مہران سزوکی کے مقابلے میں یونائٹڈ والوں نے گاڑی دی ہے۔ بھائی اس بارے میں میرے پاس بھی اگر کوئی سٹیل انفارمیشن ہوگی تو میں آپ فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ باقی آپ کے کوئی سوالات ہیں تو نیچے یار کومنٹس باکس میں آپ لوگ لازمی کومنٹس کیا کریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر ضرور کرنا۔ اب آپ کا ہوسٹ زوار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔